अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारीख़ इंसानी में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद तीन सबसे बड़े मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी के लिए मजहबी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख बहुत पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए हैं, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नज़रों से ओझल हो गई। पहली मरतबा ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ, जो अल्लाह के वो जलील कदर पैगम्बर थे जिनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है, और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बने इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल वो दौर था जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम थे, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। यूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की अतात नहीं करेंगे। नाज़रीन, ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे? इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हिस्टोरिक ह्यूज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ताबूत सकीना लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर वरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूँ आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगम्बर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूँ ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुँचा। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इसमें तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला का यह एहसान याद रखें जो सहरा पर भटकने के बाद अल्लाह ताला ने इन पर फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से अपनी कौम को निजात दिलाकर एक सहरा में पहुँचे तो ये एक वैरान सहरा में तन्हा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया ना था, लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर मनो सलवा इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर रहमत और बरकत का बाइस एक तोहफ़ा था। इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का ख़तरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रख कर अल्लाह से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यूँ ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे, तो इनकी बदअमालियों की नहुसत के बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जलाल ने इन पर हमला करके इन्हें तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल के तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह ताला ने कौम अमालका पर भी अपना अजाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियाँ इन पर मुसल्लत हो गईं और कौम अमालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अजाब है जो इस संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा इन्होंने फ़ौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस संदूक को उठाकर हज़रत शुमैल की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने यह संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर इन्होंने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फ़लस्तीन के सिपा सलार जालूद ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी में भी इससे मुकाबला करने की ताकत ना थी। यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तालूत ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी और यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और इन्हें नबूवत अता की गई। आप इन्हें यरूशलेम की बुनियाद रखी, वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की,
مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ قریش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ اس بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے درمیان بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 10 عیسوی میں رومی حکمران ٹائٹوس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملہ کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر آخر یہ تابوت سکینہ کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں ایک بادشاہ نے اسے دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ جان وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش یہودی آج بھی کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی بہت سے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں یکے بعد دیگر ان کے پاس سے منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثہ میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ تعالیٰ اسے خود ظاہر کرنا نہ چاہے، اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔